सामईन इकराम, यहाँ पर आप लोग कुरान मजीद का मुश्किल लफ्ज़ देख रहे हैं। जिस लफ्ज़ की अदायगी में बाज़ लोगों को मुश्किल पेश आती है। यहाँ पर बाज़ लोग नहीं जानते कि हमने इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है, क्योंकि यहाँ आयत शुरू हो रही है और इसका पहला हरफ ही लाम मुशद्दद है। अब इस लाम मुशद्दद के साथ हमने किसी और हरफ को मिलाकर अदा करना है, या फिर लाम को बगैर कोई और हरफ मिलाए भी तिलावत किया जा सकता है। और इसी तरह यहाँ पर देखें कि बाद लोग यहाँ पर अब वाव को अदा करते हैं। तो यहाँ पर हमने वाव को अदा करना है या नहीं करना, इसके बारे में भी बाद लोग नहीं जानते। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग ये लाम अलिफ देख रहे हैं। यहाँ पर भी बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यहाँ जो कसरा है, यहाँ लाम कौन सा है और अलिफ कौन सा है। और यहाँ देखें कि यहाँ भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है कि हमने हमजा को लाम साकिन के साथ मिलाना है या फिर नून को लाम साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम भी जरूर नोट कर लें, ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को आसानी तलाश करने के बाद आसानी सीख सकें। चले आए आज के लेसन का आगाज करते हैं। यहाँ पर पारा का नाम और सूरा का नाम भी जरूर नोट करें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 17 इक़्तारब लिन्नास है और सूरतुल हज है, और इसकी आयत नंबर 25 को सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिन्नासी सवाअनिल। इस लफ्ज के हिजे हमने इस तरह से करने हैं। सीन ज़बर सा, वाव अलिफ मद ज़बर वा, सवा, हमजा ज़बर आ, सवा, नून लाम ज़ेर निल, सवाअनिल। हमने यहाँ पर नून को लाम साकिन के साथ मिलाना है, क्योंकि ये जो नून कुतनी है ये अदा किया जाएगा। इसको हम लाम साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। बाद लोग इसको कोई वक्फ की अलामत समझकर छोड़ देते हैं और हमजा को लाम साकिन के साथ मिलाते हैं, जो कि मजहूल तरीका है। हमने हमजा को अलग अपनी हरकत से अदा करना है और नून को जेर के साथ लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। नून लाम जेर निल, सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद। इसी तरह यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने अलिफ किसको अदा करना है और लाम किसको अदा करना है। यहाँ पर भी मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखें। वइज़ बव्वअना, ये लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है, इसके हिजे करेंगे। बा वाव ज़बर बव, सख्ती के साथ अदा करेंगे। बव, वाव हमजा ज़बर व, बव्व, नून अलिफ ज़बर ना। वइज़ बव्वअना, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम। यहाँ पर जो पहला है वो लाम है, इसके नीचे जेर है, और दूसरा है अलिफ। अब अलिफ के ऊपर या नीचे जब हरकत आ जाती है तो ये हमजा के अंदर बदल जाता है, और इस हमजा को फिर हमने बा साकिन के साथ मिलाना है। लाम को पहले अदा करेंगे, हमजा को बाद में अदा करते हुए बा साकिन के साथ मिलाएंगे। लिइब्राहीम, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम। सामईन इकराम, यहाँ पर भी आप लोगों ने इस मुश्किल लफ्ज़ को मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है, और यहाँ पर इस बात को नोट करना है कि हमने लाम मुशद्दद को किस तरह से अदा करना है। यहाँ पर अब पहला कायदा ये होगा कि अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते तो फिर हमने क़ाफ को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है, और इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है। मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़िन लियशहदू, लेकिन अगर हम आयत के मुकम्मल होने पर वक्फ कर देते हैं फज्जिन अमीक़, अब फिर हमने लाम मुशद्दद के साथ किसी और हरफ को मिलाए बगैर हम अपनी तिलावत का आगाज कर सकते हैं। लियशहदू,
لام زیر لی، پھر اس کے ساتھ کوئی اور حرف ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے قاف کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے لام کو بغیر کوئی اور حرف ملائے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو حرکتیں ہیں، یہاں پہلے بھی پیش ہے اور اس کے بعد پھر پیش ہے۔ یہاں پہلا حرف قاف ہے اور دوسرا ہے را، تو اب ان دونوں پیش کو ہم نے ایک کو قاف کے اوپر ادا کرنا ہے اور دوسری کو را کے اوپر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر واو جو ہے یہ خالی بچ جائے گی، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس واو کو ادا بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاف کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، را کو چھوڑتے ہیں اور واو کو پھر سین ساکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں پیش کے ساتھ، تو یہ مجہول طریقہ ہوگا۔ ہم نے یہاں واو کو خالی ہی چھوڑنا ہے، یہ سائلنٹ ہی رہے گی۔ را کو سین ساکن کے ساتھ ملایا جائے گا، کاف پیش کو، را سین پیش رس، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات۔ اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورہ حج اور اس کی آیت نمبر 36 کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہاں دیکھیں کہ یہاں پر بھی بعض لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر بھی بعض لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف۔ اب ہم یہاں اس لفظ کے ہجے کریں گے، صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، واف صواف۔ آخر میں فا کو سختی کے ساتھ ہی ادا کریں گے کیونکہ فا جو ہے وقف کی صورت میں بھی مشدد ہی ادا ہوگی۔ صواف، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۔ یہاں پر بھی ہم نے واو کو خاموش ہی رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ میم کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ وقف کی صورت میں ہم نے اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کرنے ہیں، واو لام زبر ول، میم عین پیش مع، تا را زبر تر، سختی کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ یہاں اس بات کو ہم واضح کر کے ادا کر سکیں کہ ہم را کو مشدد ہی ادا کر رہے ہیں۔ والمعتر وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔